rafiki au adui. Watu wengi wanataka tuamini ya kwamba malaika ni roho za watu waliokufa, ama ni majini au mapepo. Tunajua ya kwamba malaika sio roho za wafu hata kidogo, kwa sababu ulikuwepo na malaika kabla ya mtu yeyote kufa. Tunajua vile vile ya kwamba malaika hao waliumbwa na Mungu pia. Malaika ni wengi, idadi yao kamili haijulikani. Malaika wanahudumu na kumsujudia Mungu. Mungu vile vile hutuma malaika katika ulimwengu huu kuwatunza watoto wake ama kwa makusudi yake mengine. Kila mtoto wa Mungu ana malaika wa kumlinda. Tumeona ya kwamba malaika ni watoto wa Mungu kwa sababu walikuwa naye. Ni rafiki za Mungu, maana wanamhudumia na kumtii na kumsaidia katika mipango yake kwa watoto wake ulimwenguni. Lakini siku moja, mmoja kati ya malaika hawa alimwasi Mungu. Alimwasi Muumba wake. Jina lake aliitwa Lucifer, ama nyota ya alfajiri. Alikuwa malaika mkuu mbinguni. Mungu hakumuumba Shetani. Mungu alimuumba Lucifer, malaika mkamilifu, bali Lucifer akajifanya mwenyewe Shetani. Unauliza, yanawezekanaje mambo haya? Lucifer angewezaje kujifanya hivi? Ni kwa sababu Lucifer alikuwa na uwezo wa kuchagua kufanya kama mtu yeyote awezaje kuchagua. Mungu hakumuumba mwanadamu au malaika kama mtambo ambao lazima ufanye jambo fulani uliokusudiwa ulifanye tu, na hauwezi kufanya jambo jingine kando ya hilo. Hebu tuyafafanue maneno haya kwa mfano wa saa. Saa hutiwa majira, nayo huenda sawa. Haiwezi kufanya jambo liwalo lolote tena zaidi ya hilo. Inafanya vile iliyokusudia kufanya. Kwa mwanadamu na malaika sio hivyo. Hawa wanaweza kufanya uchaguzi. Mungu anataka tumtumikie na tumheshimu kwa sababu tunampenda. Si kwamba ni lazima tufanye hivyo kama mitambo. Malaika na wanadamu wanao uwezo wa kuchagua kumtii Mungu ama kutomtii. Lucifer alichagua kutomtii Mungu, hivyo akatupwa. Kulikuwa na vita mbinguni. Yesu na malaika zake wakapigana na yule joka, naye akapigana nao pamoja na malaika zake. Nao hawakushinda, wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Yule joka akatupwa. Yule mkubwa, nyoka wa zamani, aitwaye Ibilisi na Shetani, audanganyaye ulimwengu wote, akatupwa hata nchi. Malaika zake wakatupwa pamoja naye. Tokea hapo ndipo Lucifer akajulikana kama Shetani, Ibilisi na joka. Ingawa anajulikana kama joka, hana umbo hilo hata kidogo. Angalia na umbo lake la malaika. Ila kwa sasa yeye hana nuru kama walivyo malaika wa Bwana ambao hawakuasi. Licha kutokuwa na nuru hiyo, bado anao uwezo wa kujigeuza ili afanane na malaika wema wa Mungu. Kwa nini Mungu alimruhusu Shetani kuja hapa ulimwenguni na kumdanganya mwanadamu? Je, Mungu asingeweza kumwangamiza Shetani mara moja tu alipofanya dhambi? Ndiyo, alikuwa na uwezo kamili wa kumwangamiza. Bali kwa vile Mungu ni Mungu wa haki, asingemwangamiza. Shetani alikuwa amesema mabaya mengi mno juu ya Mungu. Alikuwa ameyasema hayo mbele ya malaika wengine. Alikuwa amemsingizia mambo ya uongo tu ambayo Mungu asingeweza kuyafanya. Hao malaika wakaanza kumshuku Mungu na kumwamini Shetani. Laiti Mungu angemtowesha Shetani mara moja,
malaika wale wangeendelea kumshuku zaidi. Wangeweza kufikiria kwamba Shetani alikuwa akiwaambia ukweli juu ya Mungu. Je, ingethibitishwaje ni nani aliye mkweli, Mungu ama Shetani, alihali Shetani amekwisha kufa? Laiti Mungu angemwangamiza Shetani, malaika wangemwogopa, wangemtumikia kwa sababu ya hofu tu, na wala si kwamba walikuwa wanakimpenda. Mungu ni upendo, naye anapenda kazi ya upendo. Alimwachia Shetani aishi tu hata watoto wake wote watakapoona Shetani ni mbaya kiasi gani na Mungu ni upendo na haki kiasi gani. Shetani atakapojionyesha kwa wote ya kwamba ni mbaya na ya kwamba hakuna uzuri wowote ndani yake, watoto wa Mungu hawatamshuku Mungu tena. Ndipo Shetani atakapoangamizwa, ndipo atakapoteketezwa. Shetani alisema uongo juu ya Mungu mbele za malaika. Aliwashawishi wengine wakawa upande wake. Yeye ni Mungu na baba wa uongo. Hili lingekuwa onyo kwetu kufunga masikio tusisikie uongo wake wowote. Twaiua pendo la Mungu, bali yote tuiwayo na Shetani ni vita kali tuwezayo kujikinga naye. Ahadi zake si za kuzitegemea. Ni yupi ambaye utamtafuta? Shetani Mungu ama Mungu mwenye upendo?